7-Eleven. Tayo. Ano daw? Maliniis at saka maputi. Ano naman puti? Yung clothes. Ah, super! Jamie! Oh. Boys! Nakabibiro yan, nakabibiro. Video pala yun. Urin! Gala-gala rin pag may time. Yan o, kita yung paligid. Tama pang tabusis. Kita niyo siya? Video yan. Kaya nga. Kita ko? Dito po kami sa taas ng Suruga sa Tapos may parking area. Smile, smile, smile. 1, 2, ready. Okay? Hey? Wala may itim. Tayo gusto lang.